Dati sila. Drop na kay City ah. Wala pa sila. Binubugbog pa yung Phoenix sa labas. Macro guys, dito tayo. Sisilip niya yung ano eh, scouter eh. Dito lang. Para walang makita dyan. Hindi, wala pa napasok. Wala pa. Kasi yung dami ng SD, pinagaanan na tayo. Hindi nanonood. Nanonood live yun ah. Kaya nga eh. Napa on mic boy. Talo nyo yung Chok, oh. Pati yung MC. Nimrod ah, nag-ara. Nimrod lang yun boy, 1 PT lang yan. Abangan nyo na lang, baka umikot. Wait lang, wala pa boy. Nasa taas na sila na hagdan. Alerto sa Nimrod ah. Baka masipa kayo, manggaling bigla ng laser ah. R1 pa rin, parto. Bantayan nyo lang. Baka masipa kayo dyan. Ayaw pa RJ yung Phoenix, gago. Kinukutong-kutong nyo. Wala share na yan, boy, ah. Pabigla kayo dyan, ha? Para po sa likod. Tagal. Ready, nakatapak na sila mid-buy. MH na. Okay, sumilip na yan. Pumasok na yan, ano yan, scouter niyan. MH na, huwag nyo silipin. Anak ng teting. Sinabi na nga nakatapak namin, sinilip sa mid ang pota. Bobo eh. O, 3 ito ang track at mid. 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up. Itabol na iba boy ha. Hindi sabay-sabay yan. Pero itabol na yung iba. Ano na, nag-dropan ng Alps. Gago, bobo mag-drop. Alps yung drain up. Ready 1. Up. Linis lang ha. Pasok mid patay boy. May archer pa. Ready 1. Up. Linis pa. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid patay. Hagdan. Ready 1. Up. Kalma. Kalma. Ayan o. 1. Up. 2. Up. Linis lang. Pasok mid patay boy. Pasok, pasok, pasok mid boss. Pasok mid. Pasok mid. Dali. Nakatapak sila ng L. Dali, 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 dali. Pasok mid. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa. L, 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 L. 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Linis. Box, box, boss. Boss, box. Ay gago. Nag-ento yung iba. Pasok lang L. Pasok lang L. Linis lang. Linis lang. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L boss. Pasok L. 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 Birth certificate. Pasok L. Israel daw oh. Hindi na makita sa tapo. Sali nyo agad. Umiinit na ulo niyan. Kanino party yan? Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa mid. Hello, party ko. Mid ah. Mid, 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 mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, Phoenix ah. Wala. Tara, lower R. Lower R. 3, 2, tara baba. Lower R. Lower R. Lower R lang. Nasa R1 HR. Ay, chaos. 3, 2, tara R1. R1, R1. Akit, akit, akit. Akit lang muna. Akit lang muna. Akit lang, akit lang, akit lang. 3, 2, 1. Tara, tulak R2. Kana, kaliwa ah. Bumaba. Ito, ready. 1. Up. Setter, boss. 2. Up. 3. Up. Tulak, boss. Hello? Yung kanan, boss. Ito. Pasok, box. Hello? Linis. Boss tayo? Sabi ko, kaliwa eh. Ang dami nagkanan. Okay, tapak R. Ayaw nyo ha. Bahala kayo.
Tapakar, tapakar, tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak na R2. 2, 1, tulak R2. Hitable na yan ha. Hitable na yan. Linis na R2, linis R2. Linis R2, tulak R2 boss. Tulak R2, susunod dyan yung HR. Ay chaos. Linis R2, 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 pesto R2, pesto R2. R2 po, R2 po, R2 po. R2 po, ayaw nyo po, R2. 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 Ito na to. Ito na, ito na, ito na. Bito pang IMH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay. Gago. 3, 2, 1. Trababa. Baba, 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 baba. Ayun o, ready 1. Up. 2, up. Akit na, mid entrance, boss. Mid entrance, mid entrance, mid entrance. Ang dami, may nagle-laser. Sige, kulitan nyo. Wasak-wasak talaga tayo niyan. Mid entrance na, ano? Ayaw nyo umakyat. Tain na nyo, ayaw nyo. Sige, tapak mid. Tapak mid patay. Hagdan pa, HR, tapak mid patay. Sige, kulitan nyo ha. Bahala kayo ha. Tapak mid patay. Sa gusto makinig, 3 to pasok. Pasok, pasok. Linis, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pabitaw MH, bitaw MH, bitaw MH. Bitaw ha, bitaw, bitaw, bitaw. Macro, 3. Kalma. Kalma. Pag-laser, tulak agad tayo. Macro ha. Lower, hagdan, hagdan boy. 3 to go, L1. Pa L1, pa L1, pa L1. Dali oh. Kalma, kalma. Laser, 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 laser. Tabi kagad, laser. Laser. Laser, Phoenix, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Lower lang ha, lower lang muna, lower lang muna, lower, 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 lower. What? Si setter? Wala ba mabait na setter? Oh, ready, 3, 2, attract, ready 1, up. Binakayom ko na, boss. Akyat, uy, ayaw nyo. Akyat, akyat, linis, dalihan nyo. Likod oh. R3, L3, L3, tingin L3, boss. Tingin L3 oh. Oh, 3 to ang babae L1. Babae L1, pasok L1 patay, boss. Dali. Papasok Phoenix dyan ha, bilangan nyo ha. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, pasok L1, pasok L1. Bilangan nyo ipapasok, boss. Bilangan nyo ipapasok. Hindi sabay-sabay yan. Pumasok kayo sa bilangan nyo, boss. Pasok L1 patay. Palag nyo ha, bilangan nyo sarili nyo. 8. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Palagan nyo na ha. Palagan nyo na, boss. Palagan nyo na yung iba ha. Linis na, boys. Boss. Box po, box. Ang dami sa labas. Boss, paiho kami sa sa loob. Kawawa kami, oh. Walang kaiw-iw yung kalaban kami, puro iw. Pasok lang, L. Pasok, L. Pasok, L. Pasok, L. Bilangan nyo sarili nyo. Kawawa sa mga shaman. Puta, chinachapsay lang kayo sa labas. Pasok, L. Pasok, L. Pasok, L. Bilangan nyo sarili nyo, bossing. Bilangan nyo sarili nyo, ha. 8. 7. Phoenix tong binibilangan ko ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, Phoenix ha. Pwede na. 3. Up. Phoenix po, Phoenix ha. Phoenix tong binilangan ko ha. Pwede pa, linis pa. Pasok L, pasok L, pasok L. Ready 1. Up. 2. Up. May kalaban pa, boss. Yung risky oh. Linis lang po. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Umayon na. Pasok L, dali. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L pa, pasok L. Wala na. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, trap pamid. Pamid, 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 pamid. Wala, 3, 2, 1, baba. Baba, 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 baba. Laser, 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 laser. Laser boy, laser, laser, laser. Laser, R2, R2, parto, parto, parto. Parto, parto. Oh, ready ha, parto pa lang. Parto, ready. 3, 2, 1, trasetter. Ready 1. Up. 2, up. Akit, boss. Wala talaga nagsisetter. Bahala kayo. Okay na nyo ha. Sige, palag. Palag nyo. Akit nyo. Babangga. Walang babangga to. Sige, tapakar, tapakar, tapakar. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. O, tapakar. R. 3, 2, 1, trapasok. O, bilangan nyo. Sarili nyo. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Go, pasok, pasok kar, pasok kar. Kanya-kanyang bilang yan. Pasok kar ha, bitaw MH. Bitaw MH. 3,
Tuan, tulak R2. Tulak R2 na. Ano, turuan. Tulak R2, tulak, tulak. Bangga ng bangga to, boss. Bangga ng bangga. Wala setter eh. O, 3, 2, atra baba. Pa-laser, 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 pa-laser. Ito, ayaw nyo. Pael, 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 pael. Pael, 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 pael. 3, 2, atra kayat. 8, 7, 6, 5, box, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Pwede na lahat yan, bossing. Baka gusto nyo itira. Palinis po, box, box pa, 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 box pa. Ready, 1. Up, HR, ubos kayo, boss. 2, up. Hagdan, tingin, tingin, hagdan, 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 hagdan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palag po, palag, palag. Pasok L, pasok L, pasok L. Palinis lang. Palinis lang ha, palinis lang. Pasok L, pasok L, pasok L. Ubos yan, ubos yan, ubos yan. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, bossing. Sige, pasok L, pasok L. Pasok L, sa box oh, sa box, sa gitna, meron oh. Sa box, sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Pasok L, boss. Ano pa Zero Boy? Pasok L, pasok L. Pasok L lang ha, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Dali, pumasok sila ng mid. Pasok L kayo. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid, lower mid, lower mid, lower mid, lower mid, lower mid. Lower. 3, 2, 1. Tara akyat. Ready, 1. Up. Akyat, clashing. 2, up. 3, up. Akyat. Uy, akyat nyo. Akyat. Pasok mid ha, hagdan, hagdan, ready. Sige, wala. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid ha. May nakapiin sa hagdan, boss, patira. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid pa, boss. Dali, nakatapak sila. 3, 2, ang bitaw MH. Bitaw MH, tara par. Par, 8, 7, 6, 5. Akit ha, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. 3. Up. Box! Hey! Hagdan pa rin sila. Puro sorte. Upo ka na ng mga sorte to. O, talinis. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R, boss. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Pwede na nyo. Yari na kayo. Pasok R. Yun lang. Ang tagal natin mag-recover. 7. Bitaw MH. 6. 5. Tara baba. Lower L. 2. 1. May table na yan, boy. L. Lower. Lower lang, ha. Lower lang. Lower lang. Lower lang. Lower lang. Lower lang. Lower. Lower lang, ha. 3, 2, 1. Tara pamid. Pamid. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pwede na, boy. Putang ina, piraso na lang matitira. Oh, hagdan. Macro. Bitaw image, ha. Bitaw image. Dikit sa party. 3, 2, 1. Trapa laser. Dali. Laser. Ito. Ready, 1. Up, par. 2. Up. 3. Up. Banat, boss. Paubos. Hello? Palinis. Pa-laser. Laser pa, boss. HR pa, boss. Boss, par na. Akit na R. Pasok R patay. Akit R. R po! Hak po. Ayaw nyo. Makiat. Patay talaga kayo sa Phoenix. Tingin hagdan ha. Phoenix. Hagdan. Patingin. Ayaw magsiakit eh. Patay talaga kayo dyan. Pasok R. Pasok R, boss. Okay na. Bitaw MH. Yun na yung mababagal. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Baba. Ayun o, lower. Lower lang muna. Linis muna baba. 3, 2, 1. Tara, akyat. Ready. 1. Up. 2. Up. Akyat! May lang akit yung iba. Ang lala, oh. Sige, pasok mid, boss. Pasok mid. Talo panalo. Pasok mid. Pasok. Hagdan. Tingin kayo hagdan, boss. Rotate naman kayo. Tang ina, mauntog na kayo sa portal, oh. Mauntog na kayo sa portal, ayaw nyo pa mag-rotate. Hagdan, Nimrod. Nabulag na yan, boy. Tumira ng multo. Pasok mid, boss. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba.
Par. 4, 3, 2, 1. Akyat. Up. 2. Up. Akyat. 3. Up. Akyat. Ubus-bus. Nakaset yung kaliwa. Nasetan ko. Ready 1. Up. Pasok ka ra. 2. Up. 3. Up. Hagdan, boss. Hagdan. Patingin hagdan ha. Box pa. Iba, boss. Pasok ka. Ubus oh. Ready 1. Up. Pasok ka. Ubus oh. 2. Up. 3. Up. Pasok ka, boss. Pasok ka. Harap mo, Tyrell ah. Pasok ka. Dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. L. 8. Oo, sige. 7, 6, 5. Macro. 4, 3, 2, 1. Tracket. L. 1. Up. 2. Up. Tingin agad ah. Dalian nyo. Tingin agdan. Ready 1. 1. Utang ina takot. Pasok L pa tayo, boss. Okay, nung mahina loob. Gago, baba. Nag-clash sila ng Phoenix, boy. Babay nyo. Palaser. Mid pa tayo, boy. Pasok mid pa tayo, boy. Diretso kayo mid entrance, boy, ah. Paglinis nyo dyan, ha. Pasok mid entrance. Mid entrance po tayo. Mid entrance. Nalinis nyo? Pasok mid. Putong, sarap na, no? Pa nakadali na, no? Pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. Papasok sila ng R. Bitaw MH. 8, 7, 6, par. 5, 4. Puta, teka, boy. Ang haba. Gago, rally. 3, 2, 1. Tracket. Ready 1. Up. 2. Up. Tangina kasi yung iba tagal mag-image. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubus tayo, tapakar ha. Palag na lang. Tapakar. Ang bagal kasi nung iba mag-image. Full buffs malala. Tapakar. Epes daw, 1. Tapakar. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5. Bitaw image. 4. Kalat na. 3, 2. Baksa. 1. Up. 2. Up, palinis po. 3. Up, palinis po. Box. Sa pa, ready 1. Up, pasok arpa tayo, boss. Hagdan, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok arpa tayo. Pasok ar. Okay, nakatapa ka. Ready ha, papasok ata ha. Oh, 8. 7. Bitaw image. 6. 5. 4, 3, box, 2, 1, up, 2, up, 3, up, paslinis po ng box bossing, patulong, sa pa, ready 1, up sa gitna boss, 2, up, 3, up, hagdan, patingin, wala, sige, pasok ar, isa pa boss, anlian nyo kami boss, hagdan, R2 side, box pwesto, ready 1, up, ready lang. Ready ka, press boy. Dali, bitaw image. Tutulak tayo, R2. 3, 2, atrago. Tulak R2. Dali, papasok sila eh. Tulak ka, sagad nyo box ha. Sagad nyo box, boy. Box. Pasok agad box, boy. Hawakan nyo yung box. Pasok box, dali. Ay, gago. Pasok box, pero sa hagdan. Ready ha, ready. R3 side kayo, R3 side, boy. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Tingin na, hagdan pa, Phoenix, ready 1, up, 2, up, 3, up, palag pa boy, ubos pa to, box lang, hawakan nyo yung box, sa pa, ready 1, up, 2, up, palag pa, ubos oh, gago na higpag siya niyan, fucking ina, Nimrod pa boy, hagdan, ayaw, umakyat, oh, SP tayo boy, SP, R, tapakar, 3, 2, 1, trapasok. May mga hindi nag-SP dyan, matik yan. Patay kayo, boss. Gumagapa kayo. Tinal, talong guys yun. Pasokar. 3, 2, 1, trabitaw image. 3, 2, 1, trababa. Baba. Nakita si Jesus, ayaw patayin. Ayun na, baba, boy! Sundutin nyo muna yung ulo. Baba yan. Sundutan nyo lang. Uy, huwag kayo pumesto na hagdan. 3, 2, 1, tara, tulak na, boy. Gago, pinesto nyo baba na hagdan. Puking ina nyo. Oh, L1 side. Ready 1, up.
2, up. 3, up. Gago, wala akong mabitaw. Puking ina mo. Sige, palag pa, boss. O, akit mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid patay. Pasok mid patay. Pasok mid patay, ha. Bilangan nyo sarili nyo, bossing. Portal side kayo, boss. Yung mga, nakakyat. Palag na, pwede na. 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 Bilangan nyo sarili nyo, boss. Tingin pa sa hagdan, ha. Tingin pa sa hagdan. Palagan nyo, ha. Uy, galaw na. Puta, ang daming tulog sa bilog. Boss, galaw. Hagdan pa. Nakapiyo yun, oh. Nakapiyo. Yung OT, yung dilon. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid pa, boy. Pasok. Anlian niya, boy, ha. Palagan niyo lang, ha. Ubusin niyo, boy. Carousel na naman to. Ayan na, pumasok ka. Bilangan niyo sarili niyo, bossing. Bilangan niyo sarili niyo. Portal side lang kayo para hindi kayo masyado maanuhan. Ayan na, pwede na. Banat na, boss. Banatan niyo, bossing. Banat. Galawan niyo. Left and right, boss. Left and right po. Left and right, galaw kayo sa portal side, pero left and right. Gago, chani talaga kayo dyan. Nako, yawa. Ayaw nyo? Linis, uy. Palinis. Pasok mid, boy. Tinatayo nyo dyan. Tanginang yan. Lalabas na yan. Pasok mid. Walang shaman yan, oh. Puta, ubusin nyo, boy. Walang shaman yan, hindi sabay-sabay yan. Palinis pa. Bito nga, MH, boss. Ang daming gumagapang, eh. Palinis. Uy, sa bilog. Palinis. Hello. Ayaw nyo na ba? Hitable na yung nasa bilog. Hello. Tulong. Sabi ni ano. Pasok lang, mid. Ubos to, boy. Ubos to. Pasok. Dali. Lilipat na yan. Dali. Pasok. Bito MH, ha. Puta, isa pa kayo, boss. O, 3 to atrapa L1. Lower. 8, 7, 6, 5, 4. Trakyat. 3, 2. Chaos, 1. Up. Chaos, boy. Pwede na. 2. Up. Uy, Chaos. Ay, gago. Walang pamansin ng Chaos. Sa box. Dumiretso ng R2. Uy, Chaos. Ay, gago yun, oh. Mag-shota ba kayo dyan? Ayaw nyo umalis dyan, ah. Palinis lang. Pasok R. Pasok L, boss. Pasok L. Ubos to. Palinis, boss. Uy. Paiuneto na sa box. Wow, naman talaga sa shaman. Oh. Bilangan niyo, boss. Pumasok, ha. Bilangan niyo. Hindi sabay-sabay yan. Pabitaw MH. Pabitaw ng MH. Bitawan mo. Ayaw mo. Sakalin mo. Oh, go. Linis. Oh, 3 to. R. Lower R. Akit mid. Phoenix, ready 1. Up. 2. Up. Linis lang. Dali, habol dito yan. Akit kayo, boss. Ayaw nyo umakyat. Tapos na yung clashing. Ngayon lang kayo nakarating. Okay lang, ina. O, 3, 2, Papa-laser, boy. Pet muna, ha. Pet lang. Kaliwat kanan. Ready 1. Up. 2. Up. Tumulak na, oh. Palagan nyo. Putang inang backlane. Ay, gago ka. Isa lang akin doon. Laser pa, boss. Laser. Ayun, oh. Subsuber, oh. Subsuban, boy. Linis lang. Laser. Laser kayo, boss. Ang kalat nyo. Okay, ina. O, 3, 2, 1. Tara pa. L. Pasok L patay, boss. L. May nagchachacha, gago. Pasok L, ha. Papasok kay HR dyan, boy. Pasok L. Gago, hindi pa makasok. Pasok L lang, wait lang. Nag-medium players, eh. Akitin nila yung HR ata sa R. Pabitaw nga MH, boy. Kakainin nila HR. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Dali, baba. Putang ina, pamindot yun, oh. Oh, laser. Laser, boy. Laser, dali, low flat. Papatay nila OT. Ay, hindi. Ito, lower L2. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ayoko dun. Sige, linis. Tingin laser, ha. Tingin lang, ha. Palinis pa, boy. May kalaban pa. Ayun na, galing R2. 1 up. 2 up. 3 up. Palag pa, boy. Palag pa. Kaya pa? O, reset tayo. Laban na lang palaga. Laban na lang yan. Pa L. Tapak L patay, boy. Yung mga kaligtas, alam nyo na, punta L.
Yung mga kaligtas, pa L. 3, 2, Antra, pasok L. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, palinis dyan ha. Nimrod lang yan. Pasok L, pasok L, pasok L. Gago, may ibang nagtatop boy. Palayasin nyo yun. Pasok L, pasok L, pasok L. O, bitaw nga MH boy. Dali, pamid tayo. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Itabol na yung Phoenix ha. Akit na. Kainin nyo na Phoenix boy. Itabol na yan. 1 up. Gago. Hindi nagtornado yun. Nasa una. Nakira. Pasok mid. Ang dami namatay. Teka. May namatay eh. Pasok. Isang PT yun. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Op, kalma. Macro, lower mid. Wait lang ha. Pa-rotate camera. 3, 2, 1, tara pa L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, itable na ha. Bago nag-SP, iba. Iniwan yung pamilya. O, tara pa L2. 3, 2, 1, tara pa L2. Asan tong chaos na to? Ina, nag-iikot. L2, remage. Remage, dikit. Huwag kayo masyado malikot kasi. O, 3, 2, 1, tara baba tayo, pa-laser. 8, 7, pa-mid. 4, 3, ayun o, 1, up, 2, up, 3, up, okay, enough. Sa harapan na naman. Tulak niyo pa-mid ha. Pa-mid, lower mid. O, balik laser nga, kaya ba? Sige, laban niya na lang. May maglo-lower mid ha, Phoenix. Laban na. Tapang mid patay boy. Tapang mid patay boy. Reset na sa mga gusto mag-reset ha. Tapang mid, dali. Sabi ko. Pasok chaos mid. 2 seconds na lang ha. 2, 1, tara pasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, galaw. 2, 1. Up, itabol na ha. 2, up, 3, up, palinis po. Paikot, palinis. Sa bilog meron na, ready 1, up, 2, up, 3, up, palinis. Uy, palinis, sa left side meron na. Pasok mid patay. Pasok. Sino pa nasa top na iba? Si Zero, tsaka si Risky. Pasok mid, dali boy. O, bitaw MH, 3, 2, 1, tara pa L. Pa L, 8, 7, 6, 5, 4, akyat. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat kasi boss! Anak yawa. O, L2 side, tingin, ready 1, up, 2, up, box kasi yung gago. Ang dami sa labas, hindi nawakan yung box. Tapak L, patay boss. Tapak L, labol kayo, dali. Tapak L, dali. Kapal pa onte. O, 3, 2, atra, pasok. Bitaw MH kayo, ha? Bitaw MH, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up. Linis box, boss. Kaliwat kanan, o, baba, taas. Sa pa, ready 1, up, 2, up. Pasok L, patay, boss. Box, oh, box. Sa box, boy. Hindi sabay-sabay yung chaos. Sa box po, mga sortie. Awa lang. 1, up. Pwede na chaos. 2, up. Pasok L. Nag-unli talaga yung mga kulit, oh. Tangina, boy. Walang epes yan. Gago. Unli, walang kwenta. Pasok L. Unli, walang kwenta yan. Patingin lang na hagdan, ha. Baka biglang pumitas yung Phoenix. Pasok L. Gago, unli, walang kwenta yan, boy. Uy, ubos kayo. Bitaw MH nga, boy. Nakawan nyo MH, boss. Pasok L, uy. Pasok L. Lower box. Puta, ubos kayo, boss. Bilangan nyo. Yawa. Pasok L. Ano, hindi kaya? Yawa, o. Tapak L. Wala mo na papasok. Tapak L. Ina kasi, ang dami sa labas, eh. Tapak L, boss. Dali. Hindi pa talaga nag-ESP. Iba, oh. Nag-revive talaga, gago. O, 3, 2, 1, tara, pasok. Bitaw MH, ha. 8, 7, 6,
5, 4, galaw na. 3, 2, 1. Up, hitable na. 2, up, 3, up, palinis po. Utang lang na loob. Hagdan, ready 1, up, 2, up. Naset na yan ha, naset yan. Palagpa buhay, ready 1, up, 2, up, palinis po. Box, hello. Wala ba talaga maglilinis ng box? Palinis nga, Toya. Pasok L, ready 1, up, 2, up, 3, up, pasok L. Uy! Ayaw gag. Inang nakatapak lahat. Bitaw kayo MH, bossing. Bilangan nyo sarili nyo ha. Bitaw MH. Okay palag. Palinis ng box. Tsaka kayo gumalaw. Pag nalinis yung box, madali tayo makarecover. Oh, linis. Linis pa. May pula pa, boss. Mga siyama kasi ayaw gumamit ng iyo. Pasok L. Dali. Magmimid na to. Pasok L, dali. Lilipat na to. May pula pa ha. Uy, may pula pa. 3 to trap baba. MH. 3 to trap R. Par. Lower R. Lower lang ha. 8. Akyat. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Pwede na. 2. Up. Palinis. Box, boss. Box. Yung binilangan ko yung makapal yung boss ha. Kaya yung mga may hitable na iba dyan na nauna. Ready 1. Up. 2. Up. Palinis pa oh. May pula po. 3. Up. Pasok L. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo pa mid. MH, boss. 3, 2, trababa. Lower mid muna, boy. Lower mid. Akitin natin Phoenix. Wag. Okay na. Go. Lower L ha. Diretso na lower L. Lower L, boy. Lower L. Tingin lang ha. Tingin lang, boy. Tingin lang. 3, 2, atro laser. Laser, boy. Laser, umabol. O, L2. 1, up. 2, up. Tulak pa L2, boss. Tulak pa L2 para makapesto. Putang ina, sa gitna pumesto. Wala. O, tapak L. Sa bilog kayo pumesto. Tulak pa L2. Tapak L. Abangan nga natin pagbaba ng chaos eh. Tapak L, boss. 3, 2, 1, pasok. Oh, bitaw MH bossing ha. Pasok L. Putang inang party ko, napakatumal. 10 taon magsipasok. Yun sin, namatay pa. Kung saan man naroon yun, puking ina. Bitaw MH, 3 to enter baba. Pa, mid. Wala. R. Akita, 3 to enter akit. Ready 1, up. 2, up na vacuum ko. Akyat! Ay, naku, yawa talaga. Okay, linis. Linis lang, boss. Pasok R patay. Pasok R. Tap. Pasok R. Pabitaw nga ng MH. O, ayun o. Baba. Puta, Nimrod lang yan. Tsaka Phoenix, boy. Linis lang. May hahabol. O, lower mid. 3 to atrago. Lower mid, boy. Kakapasok lang nila ng L. Kain na natin HR. Laser. Ready 1. Up. 2. Up. Laser agad. Bababa sila. Pesto laser, boss. Ready. Kaliwat ka na. Wala susubsob. Ready 1. Up. 2. Up. Pubos na yan. Uy, harap. Galing L1. Puta. Tumagos pa kayo na pa L2 nun? O, pasok L1. Patay, boss. Pasok L1 patay. Dali, kakainin pa natin HR. Pasok L1. Nimrod mo na. Ready 1. Up. 2. Up. Kain. Papasok kay HR ha. Ready ha. Pasok L1. Pasok ka. Putang ina. Scouter lang to. Ayun o. 8. 7. 6. 5. 4. Galaw. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Uy, banat boss. Okay, sinabunutan ako sa 10 tao. Okay, palagpa boss. Box! Ay, yawa talaga yung box. Iniiwan ng mga shaman. Walang taga-ew. O, reset tayo boss. Wala tayong taga-ew eh. Tapak L.
Tapak L. Tapak L, boss, ha? Tapak L. Tapak L. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. Pabitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Paulinis kasi ng box. Ang dami talaga sa labas. Sige. Hindi tayo mananalo ng clash niyan. Sige, tapak L ulit. Ayaw niya linisin yung box, ha. Labas kayo ng labas. Sige, tapak L. L, tapak, tapak, tapak. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw kayo MH. Bilangan yung sarili nyo. Bilangan yung sarili nyo. Hayaan mo pindutin kung di naman nilalamas. Linis lang, ha. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Hindi ako magbibilang mag-isa dyan. Bilangan nyo. Hindi kayo nakikinig, eh. Kanya-kanyang bilang tayo. Tapak L ulit. Tapak R. Ito, HR. R. 3, 2, 1, pasok. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo, ha. Marunong na kayo magbilang. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Dito MH. Sige, diskarte. Kanya-kanya. Hindi kayo nakikinig, eh. Palag. Arpa. Tapak lang R pag namatay. Tapak lang R. Kaya pa ba linisin to? Pasok R. Ubusto. Pasok R, boss. Pasok. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo, ha. Hindi rin sabay-sabay yung chaos. Okay, palagan nyo, boss. R. Pasok nyo. Pasok nyo R, boss. Pasok nyo. Box po. Pahawak ng box. Sa mga pwede. Box po. Sa gitna po, may piling, may piling zombie. Sa gitna po. Pasok R, boss. Phoenix pa, boss. Ano ba? Pasok R. Pasok R, bossing. Bilangan nyo yan. Bitaw MH. May shaman ba tayo? Wala na ako nakikitang MH. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, bossing. Pwede na yung iba, bossing. Pasok R, boy. Pasok R. Pasok R pa. Ubus na. Linis lang, boss. Pasok R pa, boy. Pasok R, ha. Hindi sabay-sabay yan. Sige. Bilangan nyo. Bitaw MH. Bilangan nyo, ha. Galawan nyo. Sige. 1. Pwede na iba, boss. Pwede na iba. Hindi sabay-sabay yan. Tutukan nyo iba. Piling zombie sa gitna yung iba, boss. Phoenix, sagdan. Palag pa, boss. Palag pa po. Putang ina mo. Puro mission hurricane. Box. Hello. Pasok R. Ayaw nyo pumasok? Okay, ina nyo. Ayaw nyo na. Pasok R. Pasok R pa, boss. Pasok R. Ito. Pasok R pa, boss. Pasok R pa. Pasok R. May boy po. Pasok R pa, boss. Palinis po. Palinis pa. May kalaban pa, boss. Ayaw nyo na ba? Tapak R. Sabay. Tapak R. Pag namatay, ha. Tapak R. Okay, laban na lang sa mga boy pa dyan. Tapak R tayo. Tapak R. Sige, pakapal pa, boy. Tapak R pa, boy. Wala na? Nasa loob pa iba? 3, 2, 1, pasok. Bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH, ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, boss. Busto. Palinis lang box, oh. Palinis lang ng box. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang, ha. Pasok R, boss. Pasok R. R to side. All way, boss. All way. Bitaw MH. 3,
Hallway lang ha. Hallway lang. O, tara balik. Box, box. Labas ng box. Labas ng box. O, pabitaw image boss. O, meron? Meron ba? Meron ba? 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, 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 baba. O, lower L, lower L, lower L, lower L, lower L. Lower L. O, pa L2. Go na, go na, go na, go na, go na. L2 ha. L2, 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 L2. Tulak boss. Ay, yawa talaga. L2 boss. Ay, yung palang yung iba. O, reset tayo. Tapak L. Kawawa, ang tagal natin tumayo doon. Wala pa rin image yung iba. Tapak L, tapak L, tapak L. 3, 2, 1, tara baba. Ah, pasok, 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 pasok. Dito image ha. 8, 7, 6, 5, 4. Repeat po. 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. O, tinabonotan. Linis box boss. Yung mga shaman kasi useless na boy. Ayaw na mag-CEO. Wasak-wasak talaga tayo dyan. Okay, pasok R, pasok L, pasok L. Hagdan, nagdan, 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 nagdan. Galing hagdan. Wala nag-react. Okay, palinis, palinis. Chaos ha, box ha. Box po ulit. May pula po. May pula po. May pula po. Pakipansin. O, pwede na yung chaos. HR, chaos. HR, chaos. Pwede na ba ya? Ready 1, up. 2, up. Sa bilog boy. May itable sa bilog. Walang image ang puta. Hindi ka makagalaw eh. Sige pala. Ayaw nyo na. O, tapak L. Tapak L. Sabay-sabay. Tapak L. Ang kalat kasi gago. Yung iba talaga literal na hindi na nag-iiw. Tapos hindi na nagbabox. Kahit sabihin ng box. 3, 2, 1, pasok. Dito image. Bilangan nyo sarili nyo. Total, di kayo nakikinig eh. Kanya-kanya tayong bilang. Bilangan nyo yan ha. Hindi ako nagbilang. Talag na ha. Box. Box boss. Ayan o. Hagdan. Tingin. React. Hagdan. O. Nimrod. Dami nyo na Nimrod. Palag na. Palag. Linis. Box. Pasok L ha. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. 7. 6. 5. 4. Bitaw image ha. 3. 2. 1. Pwede na. Meron sa bilog up. Meron sa bilog boy. Yun na nga. Nakapi yun. Nasa gitna boss. Palinis, palinis. 8, 7, Phoenix to ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, Phoenix boss, pwede na. 2, up, 3, up. Pasok ila, pasok ila. Busto. Pesto lang. Inang yan. O, reset. Reset tayo, tapak mid. Reset pag namatay ha. Sige, laban nyo na lang yan. Tapak mid pag namatay. Tapak mid namatay, may mga na-DC. Pasuyo yung mga na-DC ka party boy. Ang dami na-DC, shaman tsaka hitter oh. Pasali mo na yung mga na-DC. Tapos tapak mid. Wala na ba? AFK na ba yan? Yung mga yan? O tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3, galawa, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis na boss. Palinis na lang yan ha, 8, 7, 6, 5, HR to, 2, 1, up, 2, up, HR, 3, up, palag pa boy, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chaos, up, 2, up, chaos ha, chaos. Gago sa Phoenix tumutok yung iba. Okay, palag na lang, tapak L pagpatay. Ah, palag pa. Sige, tapak L boy, tapak L. Sabay-sabay tayo. Tapak L boy, tapak L. Sabay-sabay ha. Sige, tapak L boy, tapak L. Tapak L pa boy, kapal pa, dali, tapak. Tapak boss. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis pa boss, box po.
Isa pa, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa, boss. Box. Isa pa, ready 1. Up. 2. Up. Palag pa, boss. 3. Pasok kail, pasok kail, pasok kail. Pasok kail, boss. Ubus to. Ready 1. Up. 2. Ubus, 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 ubus pa. Ubus to, boss. Galaw lang, galaw lang, galaw lang. Sige, bilangan niyo sarili niyo. Bilangan niyo sarili niyo. Inubos namin yan, oh. Palag pa, boss. Palag pa, palag pa, palag pa, palag pa. Ready 1. Up. Pwede na, ha? 2. Up. Palag, boss. Ito Hello? ka PT, sino-sino yung kikik ko na ba eh? May mga Ito AFK bakit, na lumabas, eh. Fucking ina. Oh, reset tayo, ah. Reset tayo. May mga AFK na sa labas, gago. Alam ko, tumakas na eh. Sayang slot, ang daming sumasali, boy. Tapos mag-AFK lang kayo bigla. O, ayos muna, PT. Labas muna, ah. Wala mo na mag-aanli, ah. Baka pasok kayo ng pasok. Binapsan ko sa harapan. Patay tayo lahat. Okay na ba? Nasali na ba? Nasali na ba? Hello? Okay nang ina mga PP, wala pang type. Tapak L. 3, 2, atra pasok. Bitoy Mitch, ah. Tangin na yung sin AFK na ayaw no. Sayang slot, ah. Gaya memar lang, ah. Oh, Bitoy Mitch. 3, 2, 1, atra baba, boy. Baba pa laser, magka-clash yun sa laser. Oh, kalma, 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 kalma. 3. Kalma, 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 kalma. Putang ina. Sige, bahala kayo. Oh, tara, 3 to, tara, tulak tayo laser. Ready 1, up. 2, up. Tulak! Ano na? Ito, okay, Yuso. Okay, ina mo. Nag-aabangan dun, oh. Oh, wala talaga tumulak dun, oh. Nandun pa rin sila, oh. Okay, palag nyo. Oh, par, R1, R1, R1. Pasok R1 patay, boy. Lower mid, meron ha, Phoenix. Tangina, kanya-kanyang atras, oh. Ang ina, wala pa akong box. Ako na umarap eh. R Kawawa pa, sa inyo. R. L1 yung pinupunta nyo. R. Pasok R, pasok R, pasok R. Pasok R, pasok R. Kawawa. Pasok R. Hindi yan papayakit. Dito MH. 3, 2, 1, tara R2. R2. Masa-sandwich tayo dyan. May manggagaling ng mid. Oh, baba. Baba. Pa-laser. Pa-laser, dali. Pa-L1 na yan. L1 yan. Nag-flash siya L1. Nag-mid. Nag-mid, boy. Mid. Mid. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Dali. Tingin hagdan, ha. Tingin hagdan. Grabe yun, no? Gumagapang, oh. Nakapiyo ba yung mga yan? Tapos na kami mag-clash, boss. Ngayon lang kayo nakaakyat. Tolepes daw. Yun lang. May 3 siya, man. O, bito MH. May 3 siya, man dyan. Bito MH. Party ko. Ayun yun, ha. 3, 2, 1, tara, laser. Laser. Ito, L2. Clashing L2. Wala, putang ina. L1. Ay, putang ina mo. R1 na tayo. Ready, papasok Phoenix. O, 8, 7, 6, 5, 4. Nag-SP, tara. Image kayo. Dikit tayo image. 3, 2, 1, tara ba? Wag. Ito. HR. Balik. Balik ka. Balik, hindi ko na orasan yan. Pwede na iba, boy. Pwede na iba. Pasok L. Putang ina. Ayun, oh, galing L2. Imrod. Oh, balik L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. Okay na? Oh, bito image. Galing L2, ah. Oh, macro. Pa-laser. 3, 2, 1. Trago laser. Dili, may ipit yung Phoenix. Ayun na. Andito yan, boy. Lower L2, ah. Pesto. Kanan muna. Ready. Buka. Tulak L2. Ready 1. Up. 2. Up.
3, up. Tulak L2, boss. Wala ka. Okay, tagal magtulak. Tangina nyo, nagtuturoan kayo. Sige. Sige, low L2. Linis, likod. Likod. Likod sa bilog. Meron ha. Oh, ubos tayo. Tapak L. Okay, inang kalat, gaga. Salin nyo muna yung na-DC nyo kaparte boy. Tapos tapak L. Tapak L. Okay na? O, 3, 2, 1, trapasok. Ang tagal naman masali nun. 8, 7, bitaw image, 6, 5, 4, bitaw image, 3, 2, 1. Up, pwede na. L2 sila. Okay na? 3, 2, 1, tulak L2. Tulak L2. L2. Wala, bumaba. Nagpa-L. Tara, laser. Pa-laser boy. Pa-laser. Laser lang, laser lang. Laser. Lower R. Lower R. Tara, lower R. Lower R. Ito, lower mid, lower mid, lower mid. Lower mid ha. Bababa. Uy, lower mid. 1 up. 2 up. 3 up. Akit agad ha. Akit. Phoenix 8. 7. 6. 5. 4. Portal side ha. 3. 2. 1. Up. Pwede na Phoenix boy. 2. Up. Pasok kayo mid. Pasok mid patay boss. Pasok mid patay. Chaos papasok. 8. 7. Portal side. HR muna. HR muna. HR muna linis. HR muna linis. Chaos ready. 3. 2. 1. Up. Pwede na Chaos. 2. Up. 3. Up. Chaos. Tapak mid patay ha. Tapak mid. Ay puta nag-unli. Sige palag nyo. Tapak mid patay. Kaya ba? Kaya ba linisin? Kaya ba? O, pasok mid. Wala nang sasalita. Sige, palag. Bilangan nyo sarili nyo. Pasok mid. Anlihan yan, boy. Pasok. Pasok lang. Pasok mid. Palinis. Sa bilog meron ha. Piling zombie. Pasok. Pokang ina mo, boss. Pasok mid. Okay na? Pasok mid, boss. Wala na? 7 minutes na lang. O, bitaw image. 3, 2, 1, targo. Baba tayo. L1. Bili ka sa ID pag reset natin. Ano? Tara, akyat. Ready 1. Up, akyat ha. 2. Up, putang ina mo. 3. Up, akyat. Dami sa agdan. Ang lala oh. Patintero oh. Pasok L boy. Pasok L. Hagdan, ready 1. Up. 2. Up, Phoenix ha. 3. Up, pasok L. Sige, 5 minutes tayo, okay. Bili kasi isang CD, ano. Toti, kung okay. Pasok L boy, ubos. Bilang. Pasok L. Bilang kayo ha. Okay, last clash boy. Last 2 clash. Putang ina mo, naglalag. Pasok L. Ubos ba? Linis boy, box. May pula pa oh. Boss. Palinis pa boss. Pasok L. Pasok L pa boss. Pasok L. Paray sa boss. Yun, nireso rin. Pasok L, bitaw image. Pa-BA naman, base. Ano naman? 3, 2, 1, rocket tayo. Rocket na boss, 5 minutes na lang. 6. Tara, makro, baba. Low plat. O, yan o, HR muna. O, balik ka R2. Phoenix, laser. O, tangina mo, nang gigigil, low plat agad yung iba eh. O, balik, HR, galing low plat. Gi, palag. Chaos ha, galing R2. Chaos, galing R2. Uy, palag. Puta. Patay ako, boy. Gago, ang dami nakahawak sa akin. Bitawan to. Inaabangan lang po siya. Chaos, gago. Reset. Wala, pipindot yan. Tapakar. Kawawa. Pasok R. Sige, tatakbo yan. Pasok R ha. Okay na, bitaw MH. Pumindot ba?
3, 2, 1, tra R3. Okay, R3. Ayun, nag-clash sila. Okay, pindot tayo. Nag-clash sila eh. Okay, akyat. May kalaban ba? Nimrod muna. Tulak niyo Nimrod. Pindot mo na. Ano? Pag ano. O, computer agad ah. Computer agad, boss. O, wala dyan lalagpas sa arko ha. Sa paliko ha. Lubog nyo dito, boss, para hindi kayo maray-clickan dyan sa ano. Sa bungad. May maray-clickan dyan ha. Kamura-mura. O, sa marunong. Kaliwat kanan sa poste. Yung hindi lalabas, no? Yung marunong, no? Yung hindi lalabas po ah. Yung titira lang dyan sa poste. Huwag kayo dyan sa labas, Altea, Nix. Huwag kayo dyan sa bungad, ipasok nyo sa computer, boss. Kahit doon sa gilid, oh. Easy. Kawawa talaga. Pag natira kayo, wasak to. Ang sarap nyo sirain dyan, oh. Bungad na bungad, gago. Tangina. Ayaw ipasok, gago. Boss! Alam nyo ba yon? Galing R. 1 up. Tangina talaga. Wala lalabas. O, kaliwa naman. Yun, tangina. Hindi na bumalik yung iba eh. O, reset. Ang tigas na kasi ng mukha nyo, boss. Tangina nyo, nasa gitna talaga eh. L, pasok L. Pasok L. Kawawa ang pota. Wala na to CD. Clash na lang to. Ayun nyo naman kasi tumabon eh. Poking ina. Bitaw image. 3, 2, 1, try L3. L3. L3 ah. L3, L3. Flash na lang natin to. Poking ina nyo. O, 3, 2, 1, tara tulak. First target, buka. Patayin nyo. Kaliwat kanan. Ready 1. Up. 2. Up. Chaos pa ah. Chaos pa. Chaos. Tulak nyo R3. Tulak nyo R3, tulak. Clash na lang to, boss. Ayun yung parang ayun nyo. Walang magre-reason yan. Gago, wala namang APS eh. Sige, wala mo daw. Huwag mo na ipindat dyan. Clash na lang tayo. Okay nga na, hindi naman nakikinig mga to eh. O, yung mga buhay, babae, R1. Tapak R1 patay. Tapak R1 patay. Image kayo, boss. Yung mga nasa MF. Dito image. Rito ang tra R1. R1. Pasok R1 patay ha. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1, pasok R1, mabibigyan kayo dyan ha, kayo sa bilangan nyo yan. Papasok kayo dyan, bilangan nyo yan. Hindi na tayo pipindot, sayang lang si CD dyan. Pasok R1 ha, pwede na iba boy ha. Pwede na iba ha, pwede na iba boy. Putang ina, hindi pinansin yung OT. Copy yung OT boy, bago din yung pansinin. Yawa, talaga boy, dami nakatutok sa akin boy, di ako magalaw. Wala, tangina eh, mga sorti nasa labas eh. No? Final. Okay, pasok R, pasok R. Wala bang reason? Okay na, walang nagre-reason. Pasok R, sige R, pasok R. Ayaw nyo ako resto eh. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, track at R3. Doon magka-clash yan, hindi bibigyan ng ano yan eh, chaos yan sa HR eh. Dip ba natin? Sarap sana ni Nimrod eh, 0% eh. Tara, akyat. O, dip down natin. Uy, wag dyan. Uy, anong gagawin nyo dyan? Dip down natin, macro. Likod MF. Chaos tayo. Ito, L3 galing. 3, 2, 1, tara, tulak L3. Tulak L3. Ayaw nyo? Ready 1, up. 2, up. 3, up. L3. Gago, namatay pa rin sa Phoenix. O, balikan nyo MF. MF, Phoenix, MF. Phoenix, MF. Ay, salamat. Naka-experience din ng reso. Nag-dep daw, gago. Napaliw. O, reset tayo. Tapak L. Mid. Tapak mid. Gago, nabaliw. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, pwede na tayo boy. Nice G. Nice G, putang ina, grabe si Tyrell oh. RBH, lilink na naman yan boy. Isa lang yung axe eh.
Maglilink yan sa Axe eh. Tawa na mag-top for sale. Ayan na, yari na kay Tyrell. Sawa na mag-top for sale. Sabi sa'yo, tanda, mag-iiyakan yan pag dinat mo eh. Diba? Sinalubong pa natin gago, umiyak. Naungawan eh. Gago, umiyak. SG Unang na nag-react doon yung commander, gago. Kaya